meron tayong, anong tawag dito? Emilio Pucci. Emilio Pucci, mga madam. In size medium po yung suot ko. For only 8.5. 9.5 I mean. Authentic Emilio. Authentic po ito, mga madam. Authentic po for this set. Mahal yan, ma'am. Bago yan. Suot yan ni Kateki, yung ganun. Yung... Seiki, yung mga ganun. I-search nyo na lang. Screenshot nyo yan. Tapos search nyo sa website. This is in size medium, mga madam. Authentic Emilio Authentic. Pucci. 9.5. Ma'am Bobot. Kuha ka niyan, Ma'am Bobot. May small ako yan, Ma'am Bobot. Ganda. Talikod ka, mate. Ganda. O, di ba? Ganda. Ganda. 100% silk yan, ma'am. 100% silk. For only 9.5 lang, mga madam. Authentic po ito na Emilio Pucci. Authentic Emilio Pucci, okay? Large cohorts and dress. Okay, Miss Rosemary. Be, kay Ma'am Janet ko, be. Oh. Kay Ma'am Bangkod Janet. na lang po ako ng Emilio, mga madam, for only 9,500. Authentic po ito, mga madam. Janet, be. You buyer? Ganda ng blazer. Ganda yun. Okay na yun, be. Okay, mga madam, next na po tayo. Suot yun ang ating... Kasi, Oh, oo, suot niya yan. Marami yung color, may brown, may green. Pero wala kami nun, yun lang meron, pink. May blue din, di ba? Oh, may blue din yan. Tapos yung parang purple. This one is Zara, mga madam. Mine, Zara po tayo dito, 2,200. Mine, Zara Blazer, extra small on tag, medium pwede. Pa-mine, Zara Blazer, 2,200, mga madam. Code natin, Zara. Pa-mine, Zara Blazer, 2,200 only. Okay? Mine, Zara Blazer, 2,200 only. Sinong gusto? Code natin, Zara Blazer, 22. Mine, Zara Blazer, 2,200, mga madam, ha? 2,200 for this one. Ako ay magko-cohort. Ano nga? Cohorts gusto nyo? Cohorts? Ano gusto nyo? Cohorts? Cohorts ba, mga madam?